अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग वंस अगेन इफ़ पोइम को लेके हम इसको पढ़ेंगे और इसको हमने कल जो है वो पूरी पोइम को अंडरस्टैंड कर लिया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम इफ़? कौन बातें कर रहा है, किसके अल्फाज हैं? स्पीकर कौन है? इफ़ पोइम है। द स्पीकर इन द पोइम इज़ द फादर। हु इज़ एड्रेस्ड इन द पोइम इफ़? क्योंकि हमने देखा लास्ट में माई सन आ गया था, सो हु इज़ एड्रेस्ड? द सन इज़ एड्रेस्ड इन द पोइम। व्हाट डज द पोइट से अबाउट लाइज एंड हेट इन द पोइम इफ़? तो पोइट जो है वो सच्चाई और झूठ के बारे में क्या कहता है? द पोइट सेज दैट इफ़ पीपल हेट यू, हेट्रेड और झूठ, इनके बारे में इसने कहा इफ़ पीपल हेट यू डोंट हेट देम बैक, एंड इफ़ दे आर सेइंग अनट्रू थिंग्स अबाउट यू you can still be truthful to yourself. So this is what I think. If they are saying such things about you, still you should not start telling lies, not only with them but with also yourself. That आपको पता है कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी सिचुएशन में पढ़ के आप अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते हैं और अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि नहीं, आपने सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। अगर वो आपसे नफ़रत भी करते हैं तब भी आप सच्चाई को ही एक्सेप्ट करें और उनके साथ ये झूठ ना बोलें कि आप में मुझ में ये क्वालिटी है। जब नहीं है तो आपने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है और फिर अपने आप के साथ सच्चा रहना है और किसी को जो है वो नहीं ट्रिक करना, किसी को नहीं डिसीव करना, ठीक है। वाई शुड पीपल कीप काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस? लोगों को क्यों काम रहना चाहिए, किसी मुश्किल वक्त में काम क्यों रहना चाहिए? पीपल शुड कीप काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एज अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड बी कवर्ड अप। और यही बात पोइट ने जो है वो अपने बेटे को बताई कि भाई आपसे सब कुछ भी छिन जाए तब भी आपने जो है वो काम रहना है, अपने नर्व्स को, अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ जो है या प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ का हिस्सा हैं। अप्स एंड डाउन्स एज़ यू ऑल नो लाइफ में आते रहते हैं और फिर गुज़र भी जाते हैं और वक्त जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। वाई इज़ किपलिंग्स पोएम टाइटल्ड इफ़ नाम क्यों दिया है इस पोएम को? द स्पीकर लिस्ट अ नंबर ऑफ कंडीशनल्स। बहुत सी कंडीशंस मैंने आपको बताया, वो बता रहा है कि इफ़ अगर ये हो, इफ़ ये हो, इफ़ ये हो। सेइंग इफ़ द लिसनर डज दीज थिंग्स ही विल लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। और वो यही बात कह रहा है कि अगर ये कंडीशंस जो उसने दी हैं इनको अगर कोई पूरा करता है, कोई लिसनर उनको गौर से सुन के उन पर अमल करता है तो फिर ज़िंदगी उसकी जो है वो आसान है और उसकी ज़िंदगी कामयाब है। How has the poet used comparisons and contrasts to explain his thoughts? Analyze. The poet used comparison between characters कि अगर आप सच्चे हैं तो लोग झूठे हैं, ठीक है। अब ये आप ख़ुद से इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब comparison and contrast between characters and contrast between actions to lay down the rules for a balanced way of life. कैरेक्टर्स के दरमियान कंपैरिजन और फिर कंट्रास्ट कि कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे हैं तो आपने उनके साथ झूठ नहीं बोलना। अगर वो आपको अकेला छोड़ रहे हैं तब भी आपने उनको नहीं छोड़ना। अगर वो आप पे शक कर रहे हैं आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना है। सो दिस इज़ कंट्रास्ट, यू नो। और फिर टू ले डाउन द रूल्स फॉर अ बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ। और वो क्यों ये कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि बैलेंस वे ऑफ लाइफ के लिए, किसी बैलेंस लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है
آف کورس وہ یہ کنٹراسٹ ہمیں اسی وجہ سے دکھا رہا ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ ہر اسٹینزا میں آپ کو مختلف کنٹراسٹ کریکٹرسٹکس کے یا پھر ان لوگوں کے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے آس پاس ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر ان کا اپنا بھی فالٹ ہے وہ تب بھی آپ پہ ہی ڈالتے ہیں. تو وہ یہ اس طرح کے کنٹراسٹ کریکٹرز کے اور پھر ٹریٹس کے کریکٹرسٹکس کے یہ کنٹراسٹ وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کوئی اسموتھ لائف گزارنے کے لیے بیلنس لائف گزارنے کے لیے کس کس چیز کی اہمیت ہے. وائی ڈز دا پوئٹ وانٹ دا ٹریمف اینڈ ڈیزاسٹر ٹو بی ٹریٹڈ ایز سیم؟ کیوں پوئٹ کے خیال میں ٹریمف اور ڈیزاسٹر کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کامیابی اور ناکامی کو؟ ایز دا بوتھ آر پارٹس آف گیم. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کوئی کامیابی بھی اچیو کرتے ہو تو اس کے بعد اس کامیابی کی وقت نہیں رہتی، اور اگر وہ کامیابی آپ کو نہیں ملتی تو آپ کے لیے باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن پوئٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے دونوں کو ایک طرح سے ہی ٹریٹ کرنا ہے. ناکام بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کامیاب بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. ہم نے موسٹلی جو رویے دیکھے ہیں، لوگ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کے کریکٹرسٹکس اور اپنے آپ کی ہی تعریف شروع کر دیتے ہیں، میں نے کس طرح سے اس کو اچیو کیا، میں نے کس طرح سے یہ ٹارگٹ حاصل کیا. اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دوسروں کو بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن پوئٹ نے ہمیں بتایا جب آپ ناکام بھی ہوتے ہیں تو آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، اور اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آپ نے اپنے آپ کی بڑائی نہیں بیان کرنی. ایز بوتھ آر دا پارٹس آف گیم اور لائف، دا تھنگ دیٹ ریئلی میٹر از ٹو پلے دا گیم ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. اب وہ یہی بات بتا رہا ہے کہ یہ گیم جو ہے وہ لائف ہے، اور جو آپ کی اپنے اصل ایبلٹی ہے، جو چیز میٹر کرتی ہے، جو چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایبلٹیز کو، اپنے کریکٹرسٹکس کو، آپ کے اندر جو چیز اچھی ہے اس کو لے کے آپ کس طرح سے کوئی کردار ادا کرتے ہو. جیسے کہ ہم نے یو ریممبر وہ پوئم جو پڑھی تھی کہ بی دا بیسٹ آف واٹ ایور یو آر. تو یہاں پہ یہی چیز ہے کہ کامیابیاں یا ناکامیاں میٹر نہیں کرتی، جو میٹر کرتا ہے آپ نے جو اپنا آبجیکٹیو بنایا تھا، جو گول بنایا تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کردار پرفارم کیا اور آپ کی اسٹریٹجیز کیا تھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کامیاب بھی ہوئے تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، اور اگر آپ ناکام رہے تب بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا. Mark the sentences as true or false. The poet is advising his son in the poem if. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا پوئٹ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ایڈوائز کر رہا ہے؟ So it is true. The poet instructs his son not to be patient in difficulty. وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ آپ نے صبر بالکل بھی نہیں کرنا ہے مشکل وقت میں. This is false. The poet suggests his son to dream but not to make the dreams his master. تو کیا یہ صحیح ہے؟ This is true. We should have the faith in ourselves even when others doubt us. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس نے یہی بات کہی تھی ٹیکسٹ میں کہ آپ کو اس وقت اپنے آپ پہ فیتھ ہونا چاہیے جب دوسرے آپ پہ اعتبار نہ کر رہے ہوں، جب دوسروں کو آپ پہ ڈاؤٹ ہو. So this is true. The poet says not to work hard and wait for the result. کیا پوئٹ نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ آپ نے محنت بالکل بھی نہیں کرنی اور صرف نتائج کا انتظار کرنا ہے؟ تو یہ غلط ہے. The poet says not to lie even if people lie about us. تو یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ انہوں نے ایسی کہا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر لوگ آپ سے بولتے ہیں تب بھی نہیں. People may hate us but we should not hate them. Is it true? Yes, it is true. The poet says that everyone has her strengths and weaknesses. ہر کسی کی strengths بھی ہوتے ہیں، weaknesses بھی ہوتے ہیں، یہ poet نے کہا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ This is
True. The poet says that life is not combination of success and failure. पोइट ने कहा कि ज़िंदगी जो है वो सक्सेस और फेलियर का इम्तिजाज नहीं है. दिस इज़ फॉल्स. द पोइट सेज दैट टाइम डज नॉट फॉरगिव द पर्सन हु वेस्ट इट. क्या पोइट ने ये बात कही है कि वो जो उन्होंने बताया था कि टाइम का, द पोइट सेज दैट जब तक आप वक्त की परवाह नहीं करते, वक्त आपकी परवाह नहीं करता. सो दिस इज़ ट्रू. समराइजिंग अ टेक्स्ट. स्टूडेंट, समरी जो है वो हम लिखते हैं. समराइजिंग क्या है? उसका जिस्ट है, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट का. इसमें मेन पॉइंट्स होते हैं और अननेसेसरी डिस्क्रिप्शंस जो बार बार एक ही चीज़ रिपीटेडली भी बताई जाए उसको अवॉइड किया जाता है और डिटेल्स को भी अवॉइड किया जाता है. सिर्फ उसका जिस्ट दे दिया जाता है. इसको हम समरी कहते हैं. जो मेन पॉइंट्स आपको समझ में आए वही जो है इसकी समरी है. सो आई विल अगेन रीड द पोएम फॉर यू. तो आप इसमें से इसकी समरी लिखें और जो अननेसेसरी है उसको आपने हटा देना है, ठीक है. एक्टिविटी है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम इफ़. इन द पोएम इफ़, द फादर इज डिफाइनिंग फॉर हिज सन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैन. The poem deals with the life's challenges and how to deal with them. The father advises his son to be confident about the decisions he makes and taking responsibilities for those decisions. If others who cannot take their responsibilities for themselves react negatively, if you have to be patient with them and don't reduce yourself to their level by telling lies or dealing in hate. However, don't think you are more superior. So this is what in first stanza. Then the second one, it is good to dream, but don't let your dreams control your life. Do not only think, but put those thoughts into action. You will experience the ups and downs of life, but don't take them seriously. They are part of life. If you think things have gone the other way, you need to pick yourself up and rebuild them everything you have got. Furthermore, the father advises his son not to be afraid to take risks. If you lose everything, then don't talk about it. Just start all over again. And if you feel tired, then use your dedication to continue it. And conclusively, the father advises his son to be in large and dominant group of people, but never lose your image. You need to know yourself so that neither your friends nor enemies can hurt you. People can depend on you, but don't let them too dependent on you. Let every single minute of your life live every single minute of your life, and if you listen to what I advised you, then the world is yours and you will be a successful person. जी स्टूडेंट्स, क्या आपको इस समरी में कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि रिपीट हो रही थी, जो कि एक्स्ट्रा डिटेल्स थी? आप इनको क्विट कर सकते हैं या आप अपनी तरफ से ही एक समरी लिख सकते हैं इस पोएम को पढ़ के. उसका जिस्ट, उसका मेन आइडिया, उसकी समरी जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स ना हो, उस बात को दोबारा रिपीटेडली ना कहा गया हो, ठीक है. सो आई थिंक स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे, राइट. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.